Bonjour, bonjour tout le monde. J'nahouelkom. Ça va, les baissons? Tawa, j'ai bien profité du soleil. قعدنا في التراس أنا وصاحبتي avec le masque bien sûr. نحيته توا خاطر طلعت في الكهرباء وأنا وحدي. Et bien évidemment, ما نبهتوش كان les cas de Covid ont augmenté. J'ai assisté à une scène aujourd'hui incroyable. Elle في التراس تاع القهوة. Deux jeunes hommes, pour se dire au revoir, ils étaient sans masque et se sont enlacés et embrassés sur les deux joues. Normal. J'ai réagi Yana, tout de suite. C'était pas possible. C'est quoi ça? Blech masque ou tboussou fi ba'afkom? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Tala shnou li jaoubni. Khalilé, c'est bon, Ana tbib. Ou vacciné, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est le comble. C'est le comble de l'indécence, de l'ignorance, de l'bhéma. Mais comment je vais définir ça, Anna? Je ne sais pas comment je vais définir ça. Quoi? انتي خاطرك طبيب دونك تنجم تبوس وتعنق والاخر فاكسيني يا با دو بروبليم. شنو هذا كله؟ شنو هالسو ديفلوبمون هذايا؟ سي كوا سا؟ جو سوي ريستي استوماكي. ما حبيتش نتقبح فيه. جو لوي في لا رومارك قلت له كالي لو رابور انتر جوستومون قلت له انتي خاطرك طبيب يلزمك انت tu montres le bon exemple. شنو معناها تبوسوا عليه؟ لازم عليك تبوسوا كي تسلم عليه صاحبك وتعنقوا en plus. راني جيتي شوكي. و c'est لا عاد. Non, ça sert à quoi? Si vous donnez, si ils avaient un soi-disant en apparence un certain niveau, en apparence les apparences sont trompeuses indiennes. محليهاش ما يستهبل. فهمت؟ قال لي انا طبيب سي بون يا با دو بروبليم وصاحبي فاكسيني. هذا ناس هذوما، هذا عباد. شو قد ما تتكلم وقد ما فعوذ يوري لو بون اكزامبل الطبيب وقد ما فهمت قد ما واحد يحكي ويتكلم ويترانسمي لي تروك لي انفورماسيون les messages, مشيو عملوا الفاكسان وكل. قال لي انا طبيب سي بون والاخر فاكسيني سي بون. شنو هذا؟ والله العظيم il m'a choqué. تعرف شنو vraiment il m'a choqué. Voilà معناها je voulais en parler pour dénoncer et pour mettre en garde. Vous mettre en garde face à ces imbéciles qui se croient au-dessus de tout. فهمت؟ قال لي انا طبيب سي بون وصاحبي عامل فاكسان. يا نور عامل فاكسان وتستحفظ على روحك وانت هاني. انا مستحفظ على روحي. ها نحيتو توا لو ماسك فهمتني باش خاطر انا وحدي في الكهرباء ونسوق باش نتكلم باش بيزالاز. يحرز خاطر وحدي. ما كان جات عندي شكون بحذايا راني ما نحيتوش. فهمت؟ دونك سي يا با جو ne peux pas معناها digérer معناها une connerie pareille. معناها ils avaient entre 30 et entre 28 et 35 ans هكا. فهمت؟ طبيب يلزمك تعرف انت طبيب. اما يلزمك تعرف اللي يلزمك tu te protèges et tu protèges les autres. معنقوا هكا عنقوا شدلوا رقبته وباسوا منا ومنا. Mais j'étais avec mes amis, on était choqués, on était estomaqués. Et j'ai dit vraiment, alors je vais dénoncer, je vais en parler.
comme ça, ils ne reproduisent plus. وكريتش عملت فكرة. عندي صاحباتي كلموني البارح اليوم زادة على اللافاند اللي شريتها. j'en ai deux qui ont vraiment je suis une bonne influenceuse. عندي دبوزة متاع 4711 وفات لي عملتكم الاخرى كبيرة وين كي نخرجوا توا يفي شو. j'aime bien me rafraîchir. صبيتها في دبوزة تاع 4711 la lavande هيكا bleu. Oui, puis je me suis rafraîchie في القهوة de temps en temps نعمل هكا. ريحة بنينة تهب. La meilleure c'est la lavande. Et vraiment c'est très pratique. Voilà, je l'ai mise dans une bouteille à 4711 عندي. C'est une toilette que j'adore. 4711 وفات لي. Mais حتى le bien-être lavande, elle est aussi bonne que 4711. Tellement حاجة بنينة ياسر. في اللافاند bien-être ثم الصفراء وثم الزرقاء. لافاند وحدها. Donc j'ai conseillé اليوم حتى اليوم في القهوة صاحبتي قالت لي منين شريتها وقل لي ونحب نشري كيفها. Et ben voilà, c'est ça l'influenceuse, c'est que les gens la suivent. خاطر je donne des conseils vraiment. معناها je suis de bonne foi. فهمت؟ مش كلي نكذب ولا نسلم ولا تفزعك ولا لا. 20 دينار ça coûte le bien-être. 19 دينار خلصتها انا. فهمت؟ ولافاند احسن ريحه هي لافاند. Donc je suis sur le chemin du retour. J'ai bien profité du soleil. J'ai porté ma création comme donc je me suis prise en photo. Elle a eu beaucoup de succès avec l'écharpe هيكا. فهمت؟ regardez l'écharpe مشبهة avec les fleurs يفتقوا تفرجوا مشبهم. شو يهبلوا de la dentelle. توا ma prochaine création ça va être une robe de plage, de piscine, un cache-maillot très dentelle, très fleuri. باش نعملو فهمت؟ والاخر فيها la robe noire, la fameuse robe noire de Guerlain. ريتو محلاها تهبل. Je me suis prise en photo et voilà, c'est un ensemble très sympa, ce débardeur avec les manches festonnées. ريتو les festons. فهمت؟ محلاه فرحانة بيه. Je suis fière de mes créations. Donc et ma prochaine ce sera une robe cache-maillot, un truc très léger, pour la piscine ou la plage sur un maillot. Voilà, ديما عندي un objectif. Je ne peux pas rester sans faire travailler dans l'art, surtout mes doigts, ma tête, le côté créateur. Je fulmine, je نبدا نحرق في روحي باش نخرج حاجة حلوة. Donc maintenant je me repose une semaine, détente, filmouette, Netflix, فهمت؟ Et après je reprends pour m'occuper. On peut pas rester comme ça. أنا مرا ما نخدمش والحمد لله d'ailleurs. لويه خليني نخدم à mon rythme et je vis à mon rythme. C'est affreux. J'encourage ceux qui travaillent à la khatra. Ils ont besoin de subvenir à leurs besoins. J'ai répété le mot, mais il faut qu'ils subviennent à leurs besoins de famille, personnel, ils sont obligés de travailler. Il y a un apport personnel intéressant et lucratif, donc je les encourage. أنا معناها نخدم أما في الدار. فهمت؟ نخدم في داري نطيب ونخدم الصوف ونعمل برشا حاجات. فهمتني؟ beaucoup de choses qui m'occupent
qui me construisent, qui me tirent vers le haut. Si j'ai envie de faire un bon pain, je le fais. Si j'ai شوية تقطيع وتريش في التليفون مع الأصحاب هذاك ça n'échappe pas. لازم هذيك فهمت. هذا احنا توانسة كمان بارتو دون لو موند الناس الكل تقطع وتريش فهمت. حتى اليوم العشية قطعنا وريشنا مي دون لو بون سونس فهمت. Voilà, donc je voulais vous faire un petit coucou sur ce spectacle désolant de ces deux jeunes hommes qui, pour se dire au revoir, ils se sont fait la bise, se sont enlacés, embrassés sur les deux joues. Ils étaient sans masque. Ou Kali et Natbib, il n'y a pas de problème. Ou l'autre Kalia qui a vacciné, l'autre, فما حتى مشكل. لا عاد هنايا فما مشكل. فما مشكل نتاع السو ديفلوبمون، نتاع تخلف، نتاع جهل. هاو المشكل الكبير اللي موجود في المجتمع نتاعنا. برشا جهل، برشا تخلف، énormément de sous-développement. Et ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. يا نهارت اللي تجيهم أخذة dans leur entourage تو يفهموا ربي كيفاش. فهمت. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à tous. Donc, il vaut mieux être prudent. La prudence et la sagesse de l'esprit. Voilà mes chers amis, ça m'a fait plaisir de vous revoir. أنا نحبكم برشا. نبوسكم برشا, je vous aime tous. À bientôt.